बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय विद्युत दर्शक मंडली मानकु आज भिडियो रे स्वागत संबर्धना जनाऊँगी। मोर प्रेमी भक्त मानकु आज विषय वस्तु रे कही रखुची जे स्थितप्रज्ञ व्यक्ति माने किपरि संसार रे सुख दुखर सामना करथांती। तांको पाखरे सुख दुखर प्रभाव मध्य किछि पड़ी न था। किपरि देखंतु जो व्यक्ति जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति समाज रे जो माने थांती से माने सेमानक पाखरे अनुकूल परिस्थिति आसु बा प्रतिकूल परिस्थिति आसु। अनुकूल परिस्थिति कहले कौन ना जिते प्रकार तांको पाखरे भोग ऐश्वर्यर जिनस गुड़ाक तांको पाखरे आसी पहुँची थाए ऑटोमेटिक आसी पहुँची थाए। से चाहती कि तांको पाखरे आसी पहुँची थाए धन हो सम्मान हो जहाँ भी संसार में जिते प्रकार जिनस अच्छी एगुड़ा सब अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति रे मनीष कौन सुखरे विभोर हो जाए। संसार में जो मैंने अच्छा से माने जदि क्या कोटी टंका लाभ मिलगला व्यवसाय से बहुत खुशी हो जाए कि क्या किए गोटे दान पुण्य करदेला सी से बहुत खुशी हो जाए। किंतु स्थित प्रज्ञ माने से केते खुशी होते ना। तांको पाखरे कौन प्रकार प्रसन्नता देखा मिले ना। तांको पाखरे अनुकूल परिस्थितिर कौन प्रकार प्रभाव पड़े ना। ठीक से हीपरी जिते प्रतिकूल परिस्थिति आसे कौन सी प्रकार दुखदायक परिस्थिति आसिले से भांगी पड़ते ना। अनुकूल परिस्थिति जो भली प्रसन्नता रही था प्रतिकूल परिस्थिति से प्रकार परिस्थिति था। कारण प्रतिकूल अवस्था संसार भी विभिन्न प्रकार झड़झंझा रही। प्रतिकूल परिस्थिति कौन ना सपोज मन करतु आमर घर आज लक्ष टका चोरी हो गला किंबा आम आज बिजनेस करके लॉस हराईदेले ताहले आमे संपूर्ण दुखरे भांगी पड़ुचे। आम देहरे चिंतारे आम भितर रोग भी प्रवेश कर आम शरीर भी क्षीण हो जाऊँ अनेक व्यक्तिकर। किंतु जो माने स्थितप्रज्ञ व्यक्ति से माने केते बेले हेले दुखरे भांगी पड़ती ना। कारण से माने जानी थांती जे ए सब जिनस गुड़ाक संसार मिछ जिनस एगुड़ा आसब एवं जीव एथिरे आमे भांगी पड़े आम ईश्वर सम्मुखीन केतेले हो पारिबा नाही। तेणु स्थितप्रज्ञ व्यक्ति माने संसार ये जो प्रतिकूल परिस्थिति पाखु आसे अर्थात जो माने भौतिक पदार्थ सहित निजको जड़ित रखि थांती बा तार आकर्षण रे निजे सब संसार जीवन यापन करथांती सेही मानक पाखरे प्रतिकूल परिस्थिति आसिले से माने भांगी पड़ती। किंतु जो माने स्थितप्रज्ञ व्यक्ति से माने सेथिरे केतेबेले भी भांगी पड़ती नाही। कहीं ना सेमानकर वैराग्य बहुत तीव्र कठोर। से माने दुखरे भांगी पड़ती ना कि सुखरे भी भांगी पड़ती ना। तेणु ये स्थितप्रज्ञ व्यक्ति माने समाज रे जेतेबेले हित अन्यर हितकर्म करने को जाउथांती अन्यर सेवा करने को जाती सेवाटार पूर्णांग करने पर्यंत से माने संपूर्ण चेष्टार अविरत रही था। चेष्टा अरे केबेले से माने विरत होती ना। कहीं ना सदी समाज रे आम गोटे भल कर्म निस्वार्थ भाव में करने को जाऊे से विभिन्न प्रकार झड़झंझा आम पाखे आसी पहुँची थाए। कौन ना किसी लोग क्रिटिसाइज करती किसी लोग कमेंट करती किसी लोग कहते आर किसी स्वार्थ अच्छी बोली ये कम लगी। तेणु यही जो प्रतिबंधक यही जो गुड़ाक आसे से भांगी न पड़ी निज कार्यटा पूर्णा करने पर्यंत लगी था। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति मान लक्षण या से माने बाहर को कौन जिनस देखी है भाया कर्म करती ना। से माने समाजर सेवार सब लगी था। तेणु स्थितप्रज्ञ व्यक्ति माने दुखरे भांगी पड़ती ना कि सुखरे विभोर होती ना। तेणु मनरे संसार पदार्थर जो आकर्षण तैयारी हुए जो आकर्षण अंकुरित तैयारी हो जाए ताहाकू से माने केतेबेले हेले मन भितरे नियंती नाही। मन भितर से गुड़ाक सब त्याग कर दियंती। तेणु स्थितप्रज्ञ व्यक्ति को आमे सबुबले एभली अवस्था रे देखिबा से माने सबुबले भगवान के पाखरे मन को
ସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ମନକୁ ନିବେଶିତ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସଂସାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ସୁଖ ଆସିଲେ ପ୍ରସନ୍ନତା ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏସବୁଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜର ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆକର୍ଷଣରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଆକର୍ଷଣରେ ରହିବା ମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିବ କାରଣ ସେଇ ଜିନିଷ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଆମେମାନେ କେହି ମନୋନିବେଶ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିତ ତେଣୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମନକୁ ଏଭଳି ନିବେଶିତ କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କେତେବେଳେ ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ ଗର୍ବ ନଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜର ବୋଲି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ନାହିଁ ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କମିଯାଏ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଯେତେ ରହିଯାଏ ସେମାନେ ସେଇ ଆନନ୍ଦଟା ପାଆନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି କେବଳ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଯେତେ ସାମ୍ନା କଲେ ବି ସେମାନେ ସୁଖରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ କେଉଁଥିରେ ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ସିଏ ସମଭାବ ରହିଯାଇଛି ସେଇ ସମଭାବ ଥରେ ରହିଗଲା ପରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ଏଇଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ହେବା ଆମେ ସଂସାରର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବାର ମାର୍ଗ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ଯଦି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁଭଳି ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିକି ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଅବିଚଳିତ ରୁହନ୍ତି ଆମେ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସଂସାରରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଯଦି ଏଇଭଳି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ରହିବା କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣରେ ରହିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଆସିବ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସଂସାରର ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତା ଆକର୍ଷଣରେ ଆମେ ରହୁଛେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ସାରା ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁଖ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଲାଗି ରହିବ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମନକୁ ସ୍ଥିତ କଲେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କେବେ ବି କରିବା ନାହିଁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖାହେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ସୀତାରାମ।